Naimbagngag sa Pilipinas at tuyen nagiti kang runaan na damag dito'y PTV Cordillera. Mapunpuno nagiti hotel iti Baguio City kadagiti booking para iti Christmas season aging ga iti baro at tawen. Dayto iti impakamo ti Hotel and Restaurant Associations in Baguio kagidan ti panagadu dagiti turista. Amuyo kadi akadwan nga aktibidad ita kadagiti hotel ket dagiti wedding celebration. Daduma a detalye kinalap ni Bridget Marcasi Pangusfian. Maobserbaran manen ti umadani apan nakapuno ti bookings kadagiti hotels iti syudad kagidan ti holiday season iti Baguio City. Sigon iti Hotel and Restaurant Associations in Baguio, Oktubre paylaeng anagsagana da ken 98% ti occupancy rate dagiti hotels itapaylaeng a weekdays. Namnama ang damot ang manayunan pa iti nasa 9% iti weekends ken iti aldaw ti Paskwa. Naasahan natin yung mga bakasyonista will start to arrive because from what we heard, patapos na rin yung mga pasok sa eskwela. So we're expecting our tourists to arrive by probably this weekend and dire-diretso na yan hanggang sa after New Year. Segun ken kuana, umad-adumatla ang ngamin dagiti locals ken turista nga agar-aramat kadagiti hotels iti Baguio City kas venue iti kasar, amaysa kadagiti mangpunpuno iti occupancy dagitoy. Malaksid iti dayta na dumadu mga aktibidad ti jaya ita dagiti hotels iti syudad para kadagiti turista pakairamanan ti simbang gabi, recreational activities para kadagiti uping ken pamilya. Kagidan iti dayta, nagbanlaag met daytoy kadagiti pumasyar iti syudad nga agbalin an naridam iti bookings da kadagiti pagdagasan iti syudad tapno maliklikan ti booking scams. Paalala lang naman natin lagi sa kanila is if the offer is too good to be true, then that is a scam. And kung minamadali kayo magbayad, halimbawa, and wala namang paper trail na binibigay sa inyo, then magduda na kayo dyan. Better yet, you check the list of the Department of Tourism, you check the list of the City Government of Baguio on those legitimate establishments. Mag-ingat po tayo sa mga scammers. Itimot bunag ti Baguio City Police Office. Nupay awan tinaaw-awat da reklamo setnan iti booking scams na ingat nga ikam kampanya da iti publiko. Iti panangipasigurado aligitimo dagiti katransaksyon da setnan kadagiti accommodations iti syudad. It's better yet, personally i-check na lang nila. Huwag silang mag-deposit agad ng pera kung hindi sila sure na legit yung accommodation or transient na yan. Sigon iti BCPO, mabali na kitaan iti bisita.com.ph website dagiti accommodations para iti verifications. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas. Ita a holiday season, pakasat naman ng lokal na gobyerno pag city ti panagadu dagiti mendicant. Wenno agpalpalama iti syudad. Sigun iti Public Order and Safety Division nakatutok da iti panagbantay kadagitoy nang nangruna ta maipawil ti panagpalama wenno panagdawat iti limos. Papaertengan metla ang opisina ken ti City Social Welfare and Development Office ti Anti-Mendicancy Drive tapno masistaran dagiti agpalpalama. Iti obserbasyon ti opisina managited ken manangaasi dagiti umili iti syudad isu nga umad-adu dagiti mendicant no holiday season ken no adda dagiti dadakkel nga aktibidad. Importante ti opisina nga itisidong ti Anti-Mendicancy Ordinance ti syudad awan ti multa kadagiti matiliwan nga individual nga agpalpalama. Trend naman po yan pagdating natin sa Burr months. As early as September, meron ng happy holidays, no? Wala rin po tayong specific ordinance dyan at nirelay na rin po natin sa Sangguniang Panglungsod na dapat meron tayong gawing ganyan. Kasi yung, as far as I recall, kasi halimbawa ina-address natin yung mga mendicants katulad ng namamalimos na mga visually impaired dito sa mga overpasses. The best thing that we can do really is to remove them. No? Tapos dalhin sila sa mga bahay-bahay nila pero wala talagang specific sanction or penal provision. So kailangan talaga magawa niyan. Otherwise, talagang ang trabaho natin dito ng mga kapulisan, mga security guard ng Burnham, ng POSD is paalisin lamang sila, suwayin lamang sila.
Dagiti kang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan subscribe iti social media platforms, ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sumduan na imbangal daw.